Good morning, ma'am. My name is Jessa Buscano, and this is my assigned topic, which is curriculum design and its importance of curriculum design in educational planning. First, I'll be talking about curriculum design. For the curriculum design, this is a process of planning, organizing, developing, and evaluating learning experiences and instructional materials to achieve educational goals. So, in short, in curriculum design, to elaborate this, step-by-step process before magtudlo ang teacher, of course, naadyo na siya concrete plan, concrete design, para mo itudlo sa students. Kay, if wala ang plano or process of planning, organizing, and developing learning experiences or instructional materials, dili effective or dili set ang goal sa ka teacher kung wala ning gitawag og kanang curriculum design. Kay for example, like magama kag balay, di ba naman yun na siya blueprint for design before ka mapatukod. Kay matoy ilang basihan kung unsay porma sa balay. Kay same as sa in education, sa pagtudlo sa teacher, if wala sila yung lesson plan, wala sila concrete kanang goal o unsa ilang gusto mahitabo sa ilang klase. Wala siya kanang naay concrete nga structure. So ang imuhang lesson mura siya kanang naay way patungnan bitaw, kay wa man kay lesson plan or kanang naay imuhang wala kay organization or developing kanang naay materials, instructional materials din mo. So that's why it's very important sa pagtudlo pa lang na kay curriculum design, which is very kanang easy and kanang nakay sundon ba, nakay sundon. So for the sa following topic I'm going to discuss, there are four presentation that I'll be going to present to you. First is the key components of curriculum design. Second, importance of curriculum design in educational planning. Third, relationship between curriculum design and educational planning. And last is the conclusion, of course. Natay kanang naay to sum up all the topic na I'm going to tackle. So next, we have the key components of curriculum design. There are 5 components. First is the learning objectives, which is about what the learner should know or be able to do. So same sa kanang making of lesson planning, lesson plan na ana siya objectives. Objectives, it applies cognitive, psychomotor, and affective. Same sa curriculum design, na siya objectives. Ang pag-create pa lang sa curriculum, na siya objectives. Kay naman ang mahitabo or mahibawan ang unsay goal sa education para sa learners. O unsa ilahang dapat mahibawan o unsa po ilahang kanang unsa man ilang hibawan ma-apply pat sa nila, which is the sa evaluation na siya or application na. Next is content selection. Content selection chooses topics, concept, skills to teach. So for example, sa math, sa English, science, etc., naaman ay kanang subject to teach. So nasa na siya kaugalingong topic o unsa itudlo. For this week, kanina topic na tungaon, and then next week na pod lahi na pod nga topic na siya. Para at the end of the week kanang kaibaw na ang students. So now na natay content selection. Let's move forward sa teaching methods. Anihin na mo gawas ang
strategy sa teacher, mga ways on how to implement the kanang nagama nga lesson plan niya. Ano na mo gawas ang pagka artistic, pagka creative, pagka kanang na ay energetic sa teacher para lang makakato ng estudyante kay ang level sa students is not the same man na ay slow learner na ay fast learner, so the teacher also will adjust and also find or think of ways na on how na the students will learn effectively, easily, and ay effectively, easily. So, yeah, kana nga unsay ways sa teacher basta. Unsay ways sa teacher para lang makahibaw ang students. Then anhin na siya mabulong sa teaching methods. Sa mga activities, unsay pamaagi para mas dali makahibaw ang learners, dali ma-apply ang unsay nahibawan sa learners sa group activities. And kung unsay mga mechanics nga buhaton sa teacher para lang interactive siya nga interested pod ang students. Is assessment and evaluation. So after the discussion, napaman dyan na group activities, and then evaluation, ng application sa mga natunan, assessment, anhi mag-create ang teacher og learning tools, learning activities, learning kanang mga exams, mga ganun, mga test. Kung naabay nahibawan ang students or to measure o asa na dapit ang nakatunan sa students para kung makita sa teacher kung danhi medyo naglisod pa ang learners, so mubalik na siya sa kanang na ay asa naglisod ang students, mubalik siya og kanang tudlo, cycle ra gud na siya, cycle kanina yung mga key components sa curriculum design. Kung dili pa 100% ang nahibawan sa students, kung kanang na ay napagikalibugan, pwede siyang mubalik from the beginning until makasabot na ang students. Nga ana pud makita, ma-measure pud nato kung effective ba ang teacher or effective ba ang strategy sa teacher and hisa assessment and evaluation. Last components is the learning resources. Learning resources anhi kung asa naggikan, asa gikuha sa teacher ang iyahang gitudlo, mga references ganon, o unsang kanang learning materials ang gigamit sa teacher or unsang instructional materials ang gigamit sa teacher para maging effective ang lesson. So magamit siya references kung if ever kanang ang gihatag sa national, for example sa DepEd, no, pero actually wa pa mo sa DepEd, pero nana ko medyo gamay idea like kung sa ilahang instructional materials, ilahang lesson planning nagama na, pero that doesn't mean nga mo na joy focusan sa teacher mo maitudlo na kay dili man ang students pareha og levels of learning. So na may uban makaibaw lang pero may uban dili pa kakuha bisan og kuan anang ang teacher, ang work sa teacher isa jud nang himay-himayon hangtod nga simple na jud ang iyang topic na i-discuss. Unya very broad man good ang ihatag sa kanang naay kataas-taasan ba. So mag-research ang teacher manay buhaton para lang na mahatagan og daghang examples unsa pay mga meanings na kay na iban students bisan pa og kinasimpulan na imong ihatag nga examples di jud gyapon makakuha. So teachers research so man siya learning resources na siya mag-belong. So unsa mga technology, laptop, kanang screen, TV screen. So I'm done with the key components. Let's move to the importance of curriculum design in educational planning. So nganong importante man ang curriculum design sa educational planning? So sa ginaingon na nga ang curriculum design mura na siya blueprint kung magpatukod og balay. Naay sundugan, naay dungawan,
na kay kanang ka-compare kung nasunod ba ang kanang lesson plan or curriculum design, nasunod ba ana. Mo na siya purpose, mo na siya importance. Pero naay gihatag diri ang based on my research na gihatag diri. There are 8 curriculum or importance of curriculum design. First, it provides direction and structure. Yun. Kung nakay lesson plan, nakay design, of course, nakay direction, nakay structure, nakay goal. Nga, ingani ang purma, ingani ang dagan sa lesson, kay naman kay design. So that's the importance, first importance of curriculum design. It provides direction and structure. It gives educators a clear framework for teaching and learning activities. So, clear. Kaya ay blueprint. Next is ensures achievement of educational goals. So, kay na naman kay direction. So, nasag kay kanang achievement. So, naset na ang goal. Kay na naman kay design, na naman kay plano. Na it aligns sa structure with intended learning outcomes and institutional objectives. So, mana siya ikaduha. Next is promote consistency in learning. Itaw, kanang naay naamang uban nga, like for example, ang teacher, if dili siya ready, wa siya kagama, wa siya katuon, sa asa na lang, sa kung saan nalay ipangsulti para pampatay lang sa oras. Ganun. Dami na, for example, gikapoy si teacher, gikapoy ko, sige magpandat taron niya na. Why consistency? Why learning? Kay nang tipas-tipas man kuha diri nga topic. Laban ba kay sometimes we teacher ato amang i-appeal tong ubang topic bisan sa English ta mukuha ta og laing idea from other subjects. Pero na-relate ra pud sa kanang naay current topic nga na ba. Pero na times may mukuha ta og ideas from the other subject. So ang curriculum design paghatag na siya og consistency kay naman kay goals nga set. So dili ka kana ay daghang U-turns, daghang ways, daghang agianan, straight ra jud imong goal, consistent. Next is addresses learning needs, which is learners centered. Kay sao na teacher centered, karon learning centered na. Learning needs. Curriculum design considers students' abilities, interests, backgrounds, and learning styles. Usa sa pinaka-importante sa making curriculum design, ang interest sa bata, sa ability sa bata. Kay naiuban, ang bata ma-excel anhi nga kanang part. Naiuban pod kanang sa other parts po siya ma-excel mo nang hinahanglan magbase ta sa students' abilities, interest, and then one factor is the background. Kung naa ka sa bukid-bukid, of course, farming, mga nga na, agricultural, ilang hilig kasagaran siguro, kay bisan bata pa karon kay pa na sila mo kuan sa agricultural, sa farming, ba magtanong na. Nya styles, learning styles, na ipamaagi ang estudyante nga mas makalearn siya og pinaingani nga styles, pinaingani nga paagi. Usa sa nahimuon nga kanang basihan. Next is fifth, supports effective resource allocation. Next is number 5, support effective resource allocation. Educational planners can better manage times, materials, staffing, and finances through structured curriculum plans. Yes, especially karon kay gibalik ba sa 1 minute? 1 minute, kanang 1 hour or 45 minutes nga na ang time. So in that way maka bana si teacher kung pila ra ka oras or minutes iyang ihatag sa ingani nga part, like sa discussion ingani kami minutes, and then sa group activities ingani. So yun,
So mato siya sa supports effective resource allocation. Kanang sa imong lesson plan, kabaw ka o sa imong i-allocate ang hinga. For example, sa learning materials or instructional materials. Mo di man sa nga kuan pero mo pagawas mo jud kwarta kay magamag og na kay mga pictures ipa-print ganun. Mag-alat jud ka og kanay finances nimo. Kay di man tanan mahatag sa national budget. Next is encourages quality assurance. It helps maintain educational standards and improve accountability. So, quality assurance. It helps maintain educational standards and improve accountability. So, makaingon ta nga, because of nana kay lesson plan nga ginama before ka nag-start of teaching, of course, ang imong mahatag sa students, quality sad. Kanang na standard ang imong mahatag sa students. Kaya naman kay basihan. So, dili lang basta-basta. Very specific. Kanang, literal na example is, kanang magtukod jud og balay. Kaya naka-experience ako ng, ako ga-manage sa pagpatukod sa balay. Stressing, pero, makinig ka, quality. Kay, tanang sukod. Pila ka content sa, kanang simento, calculated na. Yan ba? So, mo sa kanang design kay sa curriculum design kay naka-structure naman tanan. Nakakuan nga ingani dapat buhaton kani mo ni specific example para sa ani nga topic. So, quality jud ang matag sa kanang nadyo standard ba? Standard ang teacher. Also, kung kintahay na nakagihatag nga examples mga tawag na examples gihatag sa students pero kung di pa siya effective then try to create another one, create another examples para ma-improve, para ma-develop ang learning sa bata. So ano siya magawas ang number 7, facilities assessment and improvement. So this one, regular evaluation of curriculum effectiveness allows continuous improvement in educational programs. Na anhi mo gitawag ang katutang cycle sa education na dili ratad ang curriculum planning or the curriculum design dili jud na siya magpermanente. Continuous change ana kay from time to time base ra sa experience ana man ma-create ang improvement or development because of the experience. Kay kung nana ka sa field, at first, abi nimo okay na ni nga i-implement, pero nakadepende yun siya sa learning environments and backgrounds. And then, so, mag-create na sa tag another plan. So, continuous change. Ano na siya. Ang focus po ng continuous change is for the improvement. Last is respond to social and economic needs. Curriculum design can adapt education to changes in society, technology, and workforce demands. Yes, workforce demands. Like karon, mga Gen Z. So, emergency, we're on gadgets. So, dapat, ang education, dili na sa tradisyon. Dili na tama, mag-traditional. More on traditional. Ano po ito, kanang na ay high-tech na ba? Adapt po na to, kung say, mas hanas, or mas anad ang bata, anang kaya mahilig naman sila og mga technology ron, mga bata. So, dapat ma-adapt po ito. So, depende sa economic needs, sa society. So, na-adjust changes, dili ito ng traditional kay traditional, although nindot man dyan siya kay na-application, pero ang disadvantage is limited lang ang access. Whereas kung ma-adapt po ito sa kanang bag-oron, which is kanang gamit sa mga AI tools, mga ganun. So daghang mga examples, daghang mga explanation ng mahatag. Kanang open-minded
open-minded ta dala kay mag-focus ato sa kanang bookish. Ngani, bookish. One book ra imong basihan, dapat daghan pod kang reference para ma-compare pa din mo kung naiban ba yan kay different ang perspective sa usa ka butang. So dapat mag-create og research para ma-compare kung kanang naay sakto ba jud. Yan man na siya. Respond to social and economic needs. So the last part, in conclusion, curriculum planning is a vital process in education because it provides a clear framework for achieving learning goals and improving teaching effectiveness. It ensures that educational content, teaching strategies, and assessments are well organized and aligned with students' needs. Through effective curriculum planning, schools and educators can create meaningful learning experiences, promote student success, and maintain the quality and relevance of education. Ultimately, curriculum planning plays an important role in shaping learners' knowledge, skills, and future development. So, ito siya ang importance, the key components of curriculum design. So, that's all. Thank you.